Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita Agustin, NIM 2011073. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Saya prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan 16 tensis. Nah, sebelum teman-teman menyimak video selanjutnya, teman-teman harus tahu apa itu tensis. Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, kegiatan, aktivitas, atau peristiwa, baik itu yang terjadi saat ini atau sekarang, masa depan, atau masa lalu. Hanya ada 3 bentuk dasar tenses dalam bahasa Inggris, yaitu present tense, past tense, future tense. Present tense digunakan untuk apapun yang terjadi saat ini atau untuk pernyataan umum. Past tense digunakan untuk segala sesuatu yang terjadi sebelum momen ini tepat waktu. Future tense yang digunakan untuk apapun yang akan terjadi pada suatu saat nanti daripada sekarang. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Rumus simple present tense yang positif, subject plus verb 1 ditambah s atau os plus object atau complement. Yang negatif, subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object atau complement. Yang interrogatif, do atau does plus subject plus verb 1 plus object atau complement. Contohnya, yang positif, she opens the door. Yang negatif, she does not open the door. Yang interrogatif, does she open the door? Yang kedua, present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung sekarang atau rencana di masa depan. Rumus present continuous tense yang positif, subject plus to be is mr plus verb ing plus object atau complement. Yang negatif, subject plus to be is mr plus verb ing plus object atau complement. Yang interrogatif, to be is mr plus verb ing plus object atau complement. Contohnya, yang positif, they are playing football now. Yang negatif, they are not playing football now. Yang interrogatif, are they playing football now? Yang ketiga, present perfect tense digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu atau masih berlanjut sampai sekarang. Rumus present perfect tense yang positif, subject plus have atau has plus verb 3 plus object atau complement. Yang negatif, subject plus have atau has plus not plus verb 3 plus object atau complement. Yang interrogatif, have atau has plus subject plus verb 3 plus object atau complement. Contohnya, I have finished my homework. Yang negatif, I have not finished my homework. Yang interrogatif, have you finished my homework? Yang keempat, present perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai pada suatu titik masa lampau atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Biasanya aksi tersebut ada durasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Rumus present perfect continuous tense yang positif, subject plus have atau has plus been plus verb ing plus object atau complement. Yang negatif, subject plus have atau has plus not plus been plus verb ing atau object atau complement. Yang interrogatif, have atau has plus subject plus been plus verb ing plus object atau complement. Contohnya, we have been
painting this wall since 2 hours ago. Yang negatif, we have not been painting this wall since 2 hours ago. Yang interrogatif, have we been painting this wall since 2 hours ago. Yang kelima, simple past tense digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Rumus simple past tense yang positif, subject plus verb to plus object atau complement. Yang negatif, subject plus did plus not plus verb one plus object atau complement. Yang interrogatif, did plus subject plus verb one plus object atau complement. Contohnya, yang positif, he swam in the river yesterday. Yang negatif, he did not swim in the river yesterday. Yang interrogatif, did he swim in the river yesterday? Yang keenam, past continuous tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Rumus past continuous tense yang positif, subject plus to be, was atau were, plus verb ing plus object atau complement. Yang negatif, subject plus to be, was atau were, plus not, plus verb ing plus object atau complement. Yang interrogatif, to be, was atau were, plus subject plus verb ing plus object atau complement. Contohnya, yang positif, they were playing tennis yesterday. Yang negatif, they were not playing tennis yesterday. Yang interrogatif, were they playing tennis yesterday? 7. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Rumus past perfect tense yang positif, subject plus had plus verb 3 plus object atau complement. Yang negatif, subject plus had plus not plus verb 3 plus object atau complement. Yang interrogatif, had plus subject plus verb 3 plus object atau complement. Contohnya, yang positif, you had come to my party last night. Yang negatif, you had not come to my party last night. Yang interrogatif, had you come to my party last night? Yang kedelapan, past perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi atau dengan durasi waktu tertentu telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Rumus past perfect continuous tense yang positif, subject plus had plus been plus verb ing plus object atau complement. Yang negatif, subject plus had plus not plus been plus verb ing plus object atau complement. Yang interrogatif, had plus see plus been plus verb ing plus object atau complement. Contohnya, yang plus, he had been writing a letter. Yang negatif, he had not been writing a letter. Yang interrogatif, had he been writing a letter? 9. Simple future tense digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. Rumus simple future tense yang positif, subject plus will plus verb one plus object atau complement. Yang negatif, subject plus will plus not plus verb one plus object atau complement. Interrogatif, will plus subject plus verb one plus object atau complement. Contohnya, yang positif, we will go to museum tomorrow. Yang negatif, we will not go to museum tomorrow. Yang interrogatif, will we go to museum tomorrow?
Future continuous tense digunakan untuk mengungkapkan aksi yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Rumus future continuous tense yang positif subject plus will plus be plus verb ing plus object atau complement. Yang negatif subject plus will plus not plus be plus verb ing plus object atau complement. Yang interrogatif will plus subject plus be plus verb ing plus object atau complement. Contohnya, the plan will be taking off this afternoon. Yang negatif, the plan will not be taking off this afternoon. Yang interrogatif, will the plan be taking off this afternoon? 11. Future perfect tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas akan sudah selesai pada suatu titik waktu di masa depan. Rumus future perfect tense yang positif subject plus will plus have plus verb 3. Yang negatif subject plus will plus have plus not plus verb 3. Yang interrogatif will plus as plus have plus verb 3. Contohnya, yang positif she will have finished cooking at 10 o'clock. Yang negatif, she will not have finished cooking at 10 o'clock. Yang interrogatif, will she have finished cooking at 10 o'clock? 12. Future perfect continuous menyatakan peristiwa yang sudah dimulai dan masih berlangsung, namun kejadiannya tidak sekarang, tapi di masa depan. Rumus future perfect continuous yang positif subject plus will plus have plus been plus verb ing. Yang negatif subject plus will plus have plus not plus been plus verb ing. Yang interrogatif will plus subject plus have plus been plus verb ing. Contohnya, yang positif she will have been working at 10 o'clock. Yang negatif she will not have been working at 10 o'clock. Yang interrogatif, will she have been working at 10 o'clock? 13. Past future digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang akan dilakukan dan akan selesai pada masa lampau. Rumus past future yang positif subject plus would plus verb 1. Yang negatif subject plus would plus not plus verb 1. Yang interrogatif would plus subject plus verb 1. Contohnya, you will finish washing if you come here. Yang negatif, you will not finish washing if you did not come here. Yang interrogatif, will she finish washing if you come here? 14. Past future continuous digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang akan sedang dilakukan di masa lampau. Rumus past future continuous yang positif subject plus would plus be plus verb ing. Yang negatif subject plus would plus not plus be plus verb ing. Yang interrogatif would plus subject plus be plus verb ing. Contohnya, she will be finished cooking if the stove is not broken. Yang negatif, she will not be finished cooking if the stove is not broken. Yang interrogatif, will she finish cooking if the stove is not broken? 15. Past future perfect digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang akan sudah selesai dilakukan pada masa lampau. Rumus past future perfect yang positif subject plus would plus have plus been plus verb 3. Yang negatif subject plus would plus not plus have plus been plus verb 3. Yang interrogatif would plus subject plus have plus been plus verb 3. Contohnya, yang positif this office would have been painted if all work had come yesterday. Yang negatif this office would not have been painted if all work had come yesterday. Yang interrogatif, would this office have been painted if all work had come yesterday? 16. Past future perfect continuous
digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang mungkin akan telah dilakukan dan masih dilakukan pada masa lalu. Rumus past, future, perfect, continuous. Yang positif subject plus would plus have plus been plus verb ing. Yang negatif subject plus would plus not plus have plus been plus verb ing. Yang interrogatif would plus subject plus have plus been plus verb ing. Contohnya, she would have been sleeping if the fan was not broken. Yang negatif, she would not have been sleeping if the fan was broken. Yang interrogatif, would she have been sleeping if the fan was broken?